Kanus aka ni ipasa nila nga to sa Senado kay ang final nga mo desisyon na ani mga par adto man ni sa Senado kay ang Senado may magsilbi nga sila maoy maghukom kung angayan ba nga i-impeach si Sara. Sabot nga to sa Senado, numbers of games man sad. Botohan man sad ni nga to sa Senado. Kung nakapasar ngarto sa House of Representatives, igabot sa ni nga to sa Senado. Kung makalabang pa ni ang maong impeachment ni Sara Duterte. So mayong adlaw kanatutanan ug welcome back sa akong channel. Og daghan kay salamat nga par sa inyong pagsuporta sa ako ang mga viewers, sa ako ang mga subscribers. Og daghan kay salamat inyo og mayong adlaw kanatong tanan. Og sa dili pa ta padayon sa ato ang video reaction, palihog og subscribe nga par kay para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So ganiha mga par sa nahitabong botohay ngadto sa House of Representatives sa impeachment ni Sara Duterte, gideklarar sa House of Representatives sa Committee on Justice nga sufficient in substance nga padayon gyud ang impeachment ni Sara. So si Sara Duterte mga par na-impeach gyud siya ngadto sa House of Representatives. So padayon gyud nga ipa-impeach gyud nila si Sara. So kanus aka ni ipasa nila ngadto sa Senado kay ang final nga mo desisyon na ani mga par adto man ni sa Senado kay ang Senado may magsilbi nga sila maoy maghukom kung angayan ba nga i-impeach si Sara. Igabot nga to sa Senado, numbers of games man sad. Botohan man sad ni nga to sa Senado. Kung nakapasar ngarto sa House of Representatives, igabot sa ni nga to sa Senado. Kung makalabang pa ni ang maong impeachment ni Sara Duterte. Kay dito sa Senado, medyo pabor-pabor si Sara Duterte nga to sa Senado kay mas daghan man ang iyahang numbers nga to. Mas daghan og pabor si Sara Duterte nga to nga dili siya i-impeach. Ikumpara nato sa House of Representatives nga halos adaping na diha sa administrasyon. So watakibaw kung nganong daghan ang niboto nga ipadayon ang impeachment ni Sara. Unya unsa kay kapalaran ni Sara Duterte ani mga par nga so karon kay na-impeach man gyud siya sa lower house. Nya karon igabot ani nga to sa Senate. Ang problema ani nga to sa mga congressman, igabot nga to sa Senate kay ang Senate may magsilbi nga judge ani kung angay ba gyud i-impeach si Sara, kung angay ba nga tangtangon gyud si Sara. Kung ma-impeach si Sara sa Senate, mao na giingon nga si Sara Duterte dili na gyud siya makadagan pa og bisan unsa pang matang sa posisyon sa gobyerno once nga ma-impeach na gyud si Sara. Pero tan-aw nako sa Senado mas daghan siya og numbers nga to kay daghan man og pabor si Sara nga to. Mao na giingon nako nga lisod kaayo sa mga congressman kay kung dili sigud sila mo pirma po sa impeachment ni Sara, kung dili sila mo boto, sila man sad ang lisod-lisoron sa administrasyon, sila man sa ipiton mo nang ang mga congressman siguro na ang kaning uban ani napugos lang sila ani, ilan na lang yung siguro gi sugal ang ilahang
ang ilang posisyon impeachment ni Sara nga to sa lower house. Abot ani nga to sa eleksyon kay pareha sa niagi. Kato na mirma sa nga mga congressman nga ni pirma sa impeachment ni Sara. Pilar gyud itawon kabuk congressman ang nilapos. Siguro libo-libo sa siguro ang gipamalit ato mga congressman kay ngano nakadaog pamanto sila. Ang katuban in taon nga namirma nya kag mayra siguro hatag aw tikang-kang gyud. Nya karon kay na-impeach mag balik si Sara nga to sa lower house. So mo ni at nga nato mga par ato sa Senado kung makapakita baglabok si Sara Duterte nga to sa Senado kay ang Senado mo kanan ni muhukom sila magyud ang mo judge ni nga angayan ba nga i-impeach si Sara. Unya palihog kog subscribe mga par sa akong YouTube channel kay para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. Kaya ato aning sundan mga par, ato aning atngan para makahatag ta ninyo og mga video reaction. Unya daghan kayong salamat ug mayong adlaw.